وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرمكم بأمين مو بأمين كترى بأمين تدو بك دنتال من دو الحوار بين السنة والشيعة. هرد weltani mawɓe men ɓen, shayhuɓe men ɓen e ustaziɓe men ɓen fo e doctorɓe men ɓen e kala ɓe wonduɗen ɗo. haray ɗe weltaniɓe fo, ɗe weltani neniraɓɓen kadi. haray hande kadi Allah newnani en yen jokko e toɓɓere nde wonnoɗen nden e muɗum fi l'islam on e julɓe ɓen. haray ndeya nyande en fuɗɗino o aya tedduɗo ka suratul bakara ka Allah daali ɗon: auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, atamuruna an-nasa bil birr, o yamira yimɓe ɓen dewal, wa tansawna anfusakum, yejjiton hoore mon, wa antum tatluna alkitaba, harale onon yiɗon jangude deftere nden, afala taqiluna, e on haqqilta. haray docteur en fontanino en moƴƴa e toɓɓere nden. haray ɗen toriɓe yoɓe ɓeydu fontagol no ɗum ɗo ɓurtira e hentade. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. haray ɗo e docteur en hewtu mi andintinay ɗo ko Cheikh Ahmad Telemile, yo Allah dikkimɓe koɓe makuno fi o aya ɗo. ɓe sifanino en nyande go wondema julɗo wonno tawi ko jiyaɗo, o woni e ɗum ha o nawyi, o heɓi ɓiɓɓe, ɓeygure nde yaaji, o falama hettago rinɗingol hoore makko, o falama kanko kañum kadi wurugol ko dimo, tawi feere ala. o yehi kakkarmo koɓe accana ɓen e nder saare nden. o yehi ha ka ɓen ɗon, on say o holli ɓe haaju makko on, o inni ɓe haray do ɓe tori himo toriɓe yoɓe sena ɓe toranoɓe jooma makko yo on rinɗinmo. ɓe maaki awa, ɓe hewti. andi julɗo ko wolata wo innay si Allah jaɓi, ɓe maaki mi hewti si Allah jaɓi. on say e jiyaɗo hooti ka mum, woni yontere hay joni ɓe senaki, woni lewru ɓe senaki, woni lebbi tati ɓe senaki. on say o yehi kadi ka maɓɓe, o landitiɓe, ɓe maaki. min noma mi aray kono mi hewti si Allah jaɓi, mi hewti, mi yejjitali, mi hewti. on say o rutti kadi, o woni ɗon kadi, yehi ɗon ha lebbi tati kadi, ha woni joni lebbi 6 hay joni karmo koɓɓen senaki. ka lebbi 6 ɗin timmuno ɗon, o yehi o dartoy kadi. ɓayɗon geli si tawi an e goɗɗon haaldidi, o hunnali a yahali dartuɗa, a landitaki si haaju on boni, haray an kayɗa tawa. ɗon jiyaɗon accirali, jiyaɗon immani haaju makko, ɓeya senaki ha joni, o yehi o dartoy kadi. o tawi ɓe jannude, ɓe yiwmo tun, ɓe maaki mi hewti.
mi hewti on say o yiltiti kadi woniri noon woni ɗon jon lebbi 6 ɓay lebbi 6 arani ɗin feƴƴi yehi ɗon kadi ha lebbi ha wonoyi hitande on say o arti o tawiɓe kay yiɓe jannude nokku on no heewi tew jama aade ɗon geli tun kohoɓe joma gandal en on say ɓe makanimo jango mi hewti si Allah jaɓi o inni awa woniri noon tun jango mum ɓay hewti karmokoɓe ɓe seni ka saare ɓe tefi ha ɓe tefi fi o joma o jiyaɗo ɓe holli ɓe magasin on ɓay ɓe hewti fof no andi ɓe maaki ɓe salmini ɓe maaki haaju anno e ma o inni haaju mon onon no e an min tawi ɗum no wonanimo teddungal ɓe maaki on say o wiɓe yoɓe hollu haaju maɓɓe on ɓe maaki aray gomi faala ko yarin ɗin maccuɗo ma on ko ɗum ɗon tumi tori ma on say o inni ɗon ka ittunde ka maakuɗon ɗo mi rinɗinimo woniri noon o rinɗini jiyaɗo on o ƴetti leyɗe ɗe jiyaɗo remayno ɗen fof o inni ɗe fof gese ɗen ka o remayno to fof o hokkimo suudu ka ndu o darnanimo ndun ka wondi ɗon kanko e ɓeygure makko nde ɗum ɗon fof o hokkimo foppo o hokkimo ɗum wonanimo welo molanaɗo huntugol haaju ɓen karmokoɓe tedduɓe ɓawo jiyaɗo lanni rinɗude o hetti hoore makko o heɓi gesele o yehi ɗon geri mo waɗanima ko moƴƴa yaha jarnamo on say o yehi ko wiyeten kon jarnugol ɓe karmokoɓe tedduɓe ɓay o hewti ɓe maaki o hunnali aadi ndin o henni oye o hunni aadi ndin o rinɗinilan few o okkilan kadi gesele e leydi buy kami wonno remude toon fof joni ko min jeyi o okkilan kay cuuɗɗin kami min e ɓeygure an yaajude nden kami woni toon haray Allah jarama moƴƴa kono on say ɓe maaki awa a gasi Allah jarama ɓay a rinɗi ɗon moƴƴi on say o inni kono on tampinilan ɓe maaki honno mi tampinirma ɓe maaki on innunola on aray on arali woni lebbi 3 woni lebbi 6 ha woni hitande si arɗon on tampinilan ɗon andi habbagol waray on neɓila on happinilan ɗum fof nyande weeti miɗo wiya awa ko hande aroton on lettilan on lorrilan si tawino on anduno wonayno hitande si hunnon ko foduɗon kon sittanammi yo wiwnu minnayno yon accuɗon si tawino wonayno hitande kono on tampinilan ɓe maaki mi sikki a hettike a rinɗi jiyaɗo ni mi rinɗi ɓe maaki awa accen ɗon awa joni acciren ni haray ɗo moƴƴi yaafolan on sayono yerma tun on tigi on tampinilan on lorrilan few on lorrilan on say ɓernde mawɓe ƴawi kamɓe kay karmukoɓe ɓen kamɓe kay ɓe maaki tigi on ko an lorrinmi ɓe maaki ko an lorrinmi hiɗa andi komi miskino komi jannowo ko an lorrinmi ittude nyande landinoɗalan yomi yawmi innoya oya mi toromo yo rinɗine ittude nden nyande komi ittata e komi nyamata ko wo
e joddi andi wo ko mi ittata e mayri wo koko mi nyamminta hoore an e ɓeygure an den tun ko ɗum ɗon tun mi ittata ko heddi kon fo miɗo marde mi mari haati woni hitande mi heɓi coggu maccuɗo mi ƴetti on maccuɗo mi ƴetti ɗin buuɗi coggu maccuɗo ɓay woni hitande mi wawi heɓude ɗin ɗon mi yehi mi soodoy maccuɗo mi rinɗinimo non mi ari mi heɓi feere no mi arira mi torora pullo ma o yo accutu yo rinɗi maccuɗo makko ko an lorrimi ko an tampininmi haray karmo koɓɓen ɓe ndaari ɓe tawi ɗo yoɓe yamir oya yo waɗu hunde ɓe tawi yoɓe waɗude taw ha ɓe gayna ha para non si ɓe yaha ɓe toro goɗɗo goo yo waɗu ɓe yamira goɗɗo goo yo waɗu haray hay joni hiɗen ka o aya ɗo ka Allah daali ɗon auzubillahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim atamuruna nnasa bil birri on yamira yimɓe ɓen moƴƴere dewal wa tansawna anfusakum yejjiton hoore mon on yamiray kon huwata wa antum tatluna alkitaba onon ɗon jangude deftere nden afala taqiluna on haqqilta haray ka l'islam hino harmi yo goɗɗo yamir ko waɗata hiɗa wawi noon wolugol ko feere yamirgol ko feere kono yamirgol goɗɗo yo waɗu goɗɗum ko a waɗata kon a duwaka yami a mara droit yamirgol goɗɗo koko hutorɗa kon ko gollitirɗa kon ko ɗum ɗon yamirta goɗɗo yo gollitir hino harmi yamirgol ko huwata ka l'islam haray hay joni hiɗen ɗo ɗen tori docteur yemoɓe seeno ɓe yoɓe seenor ko wowi kon haray ɗen heeɗiɓe e o aya tedduɗo ɗo allahumma salli ala muhammadi wa ali muhammadi wa sallim اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أبو بكر سيدي باري ونجارم هيدوني جام haray wonɓe nde mo joɓere ɗo ɓe fop salminama na o ma o nde mo joɓere alhiwaru bena sunnati wa shia wonɓe ɗo ɓe fof juurama wonɓe ɗo ɓen fof weltanama haray cheikh siddi on hombi mako on senoriɗo mako labaɗo fi ko yowodiri e waajagol huwa ko waajoto kon si waajaɗo on huwa ɓay ko noon woniri maɗon huwa taw ha gayna noon si waajo hara andi ko waaji kon ko honno woniri e ngala natude e détail ji lugguɗi ko yowodiri e yewtere ko feƴƴuno kon ko woni toon o gandi ɗo se yewtay toujours en yidtoto e nden toɓɓere ɗon andintinen jama on forme on e fond on forme on e fond on yewtugol tun fira ƴetta ayeje ɗen eggina ɗe e haala goo naɓɓa ɗe e haala goo ɗum noon ko gandal towungal kono andugol fond on kadi ɗum noon kadi ko gandal goo hara inchallah nous ici on va parler dans la globalité on va parler dans la globalité haray ko objectif meɗen on kono finiren enen taw ɓay komo fini si findina kono enen taw finiren sen inni finen tajama on sikkude aw ko pinal innugol kaarijoy le éveillé no ça n'a rien à voir ko finugol pinal gurdam muɗum ɗan ɓay gurdam mawɓe men feƴƴuɓe gurdam men fewnuɗo na gotum ɓen mawɓe men feƴƴuɓe yo Allah hinnoɓe yo Allah yaafoɓe yo Allah hokkuɓe aljanna ɓen hari no finani gurdam muɗum ɗan
ɓen hari no mari pinal e no ɓe wuurira gurdam maɓɓe ɗan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ɓe wuuri gurdam maɓɓe woni gurdam newiɗan. Yo allahu lan ɗon okku en enen kadi tawfiq finalngol gurdam meɗen nan. Hiɗon geli e yewteɗe o taw toɓɓere jama on yaafo fota andintinen nden toɓɓere ɗon fi honɗum, puisque ta gooto sikkuɗo ko wasere needi wonɗe yewtirde, o ta gooto sikkuɗo ko angal teddungal wonɗe yewtirde. o nano ko wonɗe yewtude kom ɗon andi si tawi hawrino mo kala ko kono faamiri noon ko noon woni yewtirde, hara faamali goɗɗum mari ɗum yewti goɗɗum, haysi probléme ji ɗin lutteno ka hoore leydi kono harayno ɗi fanɗay. Puisque si a yewti ko woni e ma kon, o to yewti ko woni e mum kon, on hawtidiri ɗum ɗon on heɓa joni laawol. Kono yewtugol ma goɗɗum ngo ko wona e ma, yewta ɗum ɗimmo ma on ƴetta ɗum noon 100% ko ɗum woni e ma, hara na ɗum woni e ma, haray a tooñi kara han yiitirto laawol, puisque haray c'est le contraire de toi tu es en train de dire. Haray ɗum no metti fi. Ala kulli hal en anditine ɗo toɓɓere nden yaani teddungal no ton, respecter quelqu'un, tu respectes une personne. Allah lan non tigiri no daali wala gadi karramna bani adam, ɗum noon ko aya Qur'an, ala ka goɗɗo discuta ɗum noon. On geli ke respecter la personne hino ton, se soumettre à la personne ɗum noon kadi no ton na goto wona goto. Milla respecti kaarijo lan teddini kaarijo, lan teddini kaarijo ko yilan teddinimo, yani si o wowli mi heɗitoto mi nana, so inni yomi waɗu firandugol mo service ma firandugol goɗɗo to service mi waɗa, kono bangeji gono toon haysi lan teddinimo si o yewti ko yowoniri e gurdanji e alhaaliji e organisation ji société no wuurirɗen noon, si on tigi yewti hilan duwa taskade, ɗum ittata e komi teddinimo kon hay fus, ɗum ittata fus, kono si o yewti yani koyo mi teddinmo mi heɗito ko yewti kon, mais innaka ko o yewti kon mi jaɓay, angal jaɓugol lan ko o yewti kon hollali mi teddinamo. On geli ke mo wawi yewtude lan goɗɗum, mi tasko mi analysa mi innamo e si e waɗirno non ni j'apporte ma proposition. On geli ke ɗum ɗon wona ɗum woni angal teddingol goɗɗo, kono goɗɗo ko yewtuma wo ko o yewtuma, no o yewtirma wo no o yewtirma, toi tu acceptes tout et tu fais tout ce qu'il te dit sans réfléchir, sans analyser, sans calculer le pour et le contre par rapport à toi-même. On tigi no wawma haalande ko moƴƴanimo kon kanko o inna ya waɗu ɗum, kono est ce que ara no moƴƴanma an, est ce que an a duwa ka réfléchir sude analyse ndaala. Ɗum ɗon ko fiyoni mi addirani nde toɓɓere ɗo, toɓɓere nden no tawa eko waɗi tâche ɓaleejo e meɗen e gurdam men ɗa wuruɗen ɗan. Toɓɓere nden no tawa ko lorri e moƴƴa toɓɓere nden no tawa ko lorri e moƴƴa, yani au lieu de respecter les gens, nous sommes devenus des personnes soumises. Et quand tu te soumets, tu deviens un larbin, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Quand tu te soumets à tout, toi, tu ne réfléchis pas,
toi tu ne calcules pas an a migitata ko haqqilta ko ari wo a consomme yani a woni seedewal ko enregistra e ma wo heƴay on tigi kadi no faaliroya gollirde seedewal ngal wo o golliroyay ngal non on gelike seede on so ƴettimo o wattimo o woola tan ko wattalimo o woolata ka o wallimo ɗon o waalo ɗon haray ko probléme jano haray ko yen senninir lan teddini kaari lan ɗofti kaari e hilan waali lan sumeti et c'est différent le respect chacun respecte l'autre ça c'est indéniable wala kadi ka ramna bani adam on se respecte tous yo allah lanɗo on ñiiɓin teddungal ngal hakkunde men aaden ko si teddinaali yimɓe ɓen o teddata haray c'est vraiment extrêmement important toɓɓere ko yowodiri kon e ko cheikh siddi maki ɗo ko joni ƴetten taw toɓɓere ɗo ngeli ko wonɗe wuurude kon e waaway heɓude possibilité yewtugol qur'ana on waɗamo e société mo wuuruɗen on ko ɗum ɗo wawata en findinde nde ɗe yewta fi jannguɓe diina ɓen to yewten kadi fi enen ga puisque c'est comme ça ko noon piiji ɗi woniri on gelike joni toɓɓere nde ɓe yewti ɗo nen ko yowodiri e jannguɓe ɓen e jannayɓe ɓen ko yowodiri e mum ko toɓɓere wonde important ko toɓɓere wonde très important joni ƴetten ɗo jannowo droit o wonɗoma jannude ɗin sariyaji leydi ndin o aray o naataka classe o jannama sariya leydi ndin o yaha o jooɗo to o ñaawa bonnuɓe on ɗin sariyaji ɗi o janni ma ɗin sariyaji ɗi fof haldi fotti e mum o wonɗoma jannude ɗin sariyaji leydi ɗon an e makko hiɗon fota ter e sariyaji ɗin naa fiihimo jannudema sariyaji leydi ndin yani sen ƴettiɗo code procédure pénale ma en ƴettiɗo constitution guinéenne ma en ƴettiɗo kala sariya mo ƴettuɗen on faami kala code mo ƴettuɗen kala ko o jannuma naa fii kanko o jannima kono an e kanko wonɗoma jannude on hiɗon fota tek e on sariya mo majje jannude bal si tawi kanko o jannima on sariya o teddinalimo an jannaɗo on a teddinimo haray an a ɓurimo e sariya on ko toɓɓere wonde important haray an a ɓurimo e sariya on si tawi ɗo ko leydi ka goonga wona ñawirede ka sariya woodi ko noon kadi wayi o jooɗiɗo to hino waɗi robe ɓaleejo hino ñaawude no ñaawirde on sariya an o wonɗo ñaawirde on sariya hiɗon fota ter kanko kadi si o bonni sariya on na fimo ñaawude de si o bonni sariya haldaɗo on himo duwa joƴƴineede sariya rewne hoore makko donc an wonaɗo jannede on ma an wonaɗo ñaawede on wota sikku awa wonɗoma jannude sariya on ma wonɗoma ñaawirde sariya on hino ɓurma e hoore sariya on impossible ko toɓɓere wonde important fiyon ko toɓɓere wonde important ko yewtete ɗen kon fof ka men eno wona ɗen yewtirede noon fof goɗɗum no remi e men ko beni ɓoren ɗum non itten ko beni ɓoren ɗum non itten yani docteur John wonɗoma yewtude fi cellal ngal ɗon o ara o innama cellal ngal ko ni waɗirte fiyo cellal heɓo si on docteur jo o respectali konko o yewtuma ɗon fiyo heɓu cellal heɓata cellal mukko cellal ngal heɓata ngal mukko an mo o yewti on ɗaw na fimo jangi médecine an mo o yewti on ko honno cellal heɓorta
hiɗa wawi respectude heɓa cellal ngal kanko oron ka respectude oron ka heɓde cellal ngal donc ay hiɗon fota ter e cellal ngal fi kala himo ɓurma andude ko no heɓirte kono si o respectali haray nafatamo haray o heɓata nafa e mum heɓata nafa e mum o wawata heɓde nafa e mum ko non woniri ka économie économiste ko non seke cenɗe ɗen fop ko non woniri cenɗe ɗen fop ko non woniri donc en wawa famude ɗo honɗum e wawa famude yani pihunkun yani ƴetti saria on ko ɗon welata abordugol saria mo jannaɗa on saria mo jannaɗa on jannuɗoma saria on jannuɗoma saria on e wonɗo ñawirde saria on to onon ɗo tato noon hiɗon fota ter e saria on tato noon hiɗon fota ter e saria on ko ɗum ɓe inni wo personne n'est au-dessus de la loi bal ko ɓurɗo teddinde saria o wo heɓata teddugal onon ɗon tato ko ɓurɗo teddinde e mon saria o wo heɓata teddungal ko heɓata teddungal yani si a janni goɗɗo saria a gayni a haqqilali a taskaki on saria mo jannuɗa an tigiri personnellement hiɗa dowamo respectude haray mo jannuɗa saria on ɓurima si o respectimo joni no probléme on enen ko honɗum enen on jannuɗoma saria o respecti saria on o respectamo en remi e men wonandema himo ɓuuri en ko ɗum itteten ka haqqille men ko ɗum duwaɗen ittude ka haqqille men fiye waw avancude yani kaarijo o ari o jandilan code ma constitution lagine on ma ñaworeji lagine ɗin o jannilan ɗi hay si kanko respectali himo ɓuri lan bal min koye mi respectu hay si kanko respectali hila ndamo teddinde hoore ɗum ɗon koko nambara njaɗo c'est un point extrêmement sensible mais c'est un point extrêmement important naafi o jannima saria on naafi o jannima saria on juriste jo on o ari o jannima saria on ka faculté de droit o yalti o respectali saria on a respecte saria on haray anda teddi ɓuri mo haray anko a teddi ɓuri puisque anɗa teddini ko halda ko ɗa teddini saria o windaɗo mo leni fo haldi o kanko teddina donc naya hulmo naya enni himo ɓurma fo so ɓurama hay fo so ɓurama bal ko an ɓurimo puisque ko an woni teddinɗo ko halda kon innal ahada kana mafula ko an woni ko an teddini donc ko ɓurama hay fo ko ɓurma ala joni noon ɗum ɗo hiɗen duwa wadde ɗum ɗo e alhaaliji buyi e nder gurdam meɗen nan e alhaaliji bus e nder gurdam meɗen nan on jelike puisque nde toɓɓere ɗo nde naɓi en on s'est rabaissé de telle sorte que dans notre vie dans notre système de vie socio-politique économique et religieux on famille dans la vie religieuse socio-politique et naɓi hoore men jusqu'à ce que nous sommes devenus des abrutis et c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux ko ɗum hay son ƴetti ka système politique men hay sen ƴetti ka système politique men on a échoué sur toute la ligne on a échoué sur toute la ligne fi on ɗum kala mo waɗɗe yeeso hiɗen andi on ɗon ko o wooli wo ko ɗum yani o faljata yani so o wooli goɗɗo goo immota ko ɗa daro inna ko yewtuɗon kon elle ala kon est ce que wata waɗirde ni goɗɗo susta wadde ɗum fiyon ɗum puisque ko goɗɗum no remaka haqqille ɗum no mbumin haqqille ɗen même quelqu'un si haysi goɗɗo himo e hoore tort koye fof jokkuma ɗon nous devenons tous des abrutis on le suit
c'est puisque ko donc afala c'est que Allah no ko dal que ne on haqqilta ko donc il faut revenir sur ça, c'est extrêmement important. Et à de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes à suivre une personne qui est dans l'erreur et non faux et hebata goto e meden wodo haqqilde daro rectifiatiron. C'est important. C'est important. Puisque ko ɗum ɗarema. Ɗum ɗarema maka hakkille. Ɗum ɗarema maka hakkille. Remama. Et ça, ça n'a rien à voir. Johnny, ton professeur, qui est en classe, c'est une prestation. C'est une prestation il est en train de faire. Comme prestation. Yani o jannay woni o yobe. C'est que soari o janneri ma fi Allah. Bon, je t'enseigne gratuitement. Hay on enseignement gratuit. Hay on enseignement du moins. Tu dois pouvoir analyser, réfléchir. La doit il de hayore dunno. Et si que non, ndemo ara o janne, à la fin du mois, il a un salaire. On le paye. Il y a l'État qui le paye. Il a un salaire. Kodungo wuri, ko metti ma kodungo wuri. On gelike, on nyawude da. Ko yo nyawu, o nyawira logique sariya on. À la fin du mois, on le paye. Kodungo wuri. Wonno ma jandu de sariya jidin ko. Donc, ta sikku on ko woni arkude tamma ko wara o wadane. Et à cause de ça, il est forcément au-dessus de toi. Non. Il n'est pas au-dessus de toi. C'est une prestation qu'il est en train de faire. Une prestation. C'est important. Une prestation. Yani, getta bito mao, nabamo, dans la classe, tu l'inscris, mais il faut que tu payes. Dans une école privée, comme Béni Yoba à la fin du mois. Sinon, on va le mettre dehors. Sinon, ils vont le mettre dehors. Donc, obligé. Sinon, ils vont le mettre dehors. Donc, c'est une prestation. On dit que donc, ko Béni hakkile findine hakkile men. Ko Béni findine hakkile men, andi ten, piji gono ton, wata en confondu, teddungangal e goɗɗungo no seedi teddungangal hiɗen duwa teddondirde teddina kala mo yiwɗa mais cela ne veut pas dire que mo teddinɗa on ko wolamma kon fop à 100% ko ɗum ɗon ƴettata yara waɗa ndiyan a registra ka hoorema gollira kadi fop an a taskotako yani c'est ça la question. Johnny, est-ce que, il faut te poser des questions sur tout ce qu'on te dit. Est-ce que. C'est important. Donc, organisation, même on ne wourir de non. On dit que, Johnny, non, ko yowondiri kon, e janno woma on, Allah, o jannama, yani, nyawo wonda, o ara o jannama, nyawo geɗen fo, o ya o yedda kanko tigiri ko jannuma comme ce ko ɗon yeddugol o yaha o waɗa goɗɗum go o sadi yam wennama ko ni par exemple mi yewta ɗo toɓɓere wonde important lagine ko woni feƴƴude lagine hay nokku windaki e nder texte de loi lagine wona ndema si a ari e barrage tawi a ala carte d'identité heɗitede tawi a ala carte d'identité ko ya yaltin 10 000 jonna fija feƴƴu barrage o texte hay goto min heɗite texte hay goto lagine ko yowodiri e sariya windaki wallina wonandema an citoyen
si a ala carte d'identité hoorema a yalti hiko ɗum ɗo sanction ma on ni ko ɗum ɗo woni sanction ma on tek sala yo jama on no yawta ɗaɓɓita. Quand tu sors de chez toi a jogitaki pièce d'identité, on te demande ta carte d'identité tawi a jogitaki me hoorema amarama ko o sariya ɗo sanctionnema a yoɓayi hunde kaarire on tek sala lagine yo jama yawta ɗaɓɓita. On gelike joni no enen e waɗi ɗum noon loi e hoore men ɗum no ko fiyan waɗiɗo ko puisque go'o no gasara en anda ɗiɗi no gasara ɗen holi tati no gasara wonɓe en haalande ɓen e wata ɓenide o waye c'est ça ɗum no fof ko ɗon yowodiri no fof kaka organisation ji men. hiɗon andi pullo Fuuta mi ko nde to toɓɓere ɗo inchallah min humbirde ɗo hande mi jonnita Cheikh Siddi haala kan. hiɗon andi pullo Fuuta si pullo Fuuta inni kaarijo ene an kadi accu haqqila yani allahu akbar pullo Fuuta ɓay koye haala pular on ɗe yewtude ɗo koye ɗengal mi on ɗe yewtude pullo Fuuta si innima ene an kadi accu haqqila gollir hakkil makin accu haqqila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ala gollirde hakkil makin si goɗɗo c'est que si goɗɗo no faalama jaasinde ko ɓuri e jaasude onnet an kadi accu gollira hakkil makin accu miijitoɗa seeɗa accu miijito c'est que ko watta kon haymo ala hakkil watta ɗum o yewte ɗum clair. On gelike ko misal joni yiltite ka aya to yiltite ka aya ko konno nene on haqqilta ça veut dire on ala gollirde hakkil mon kin marɗo hakkil waɗata ɗum ɗon bal marɗo hakkil awa golliriki waɗata ɗum ɗon ɗon andi feetuɗon to feetuɗon ɗa haray ko honno woni différence on ɗon yani o to ko nawnare hakkillo mari hakkil makko kin no nawni o woni feetuɗo o heɓi nawnare hakkil an noon a mara nawnare hakkil kono hiɗa innede e an kadi accu haqqila gollir hakkil ma kin ardin hakkil ma kin goɗɗo si yahi ha hewtanama ɗon haray mo doit wattande yiila il doit se remettre en cause. Il doit se remettre en cause. Joni non kono doit ɗen andude si innama wattangol yiila se remettre en cause hay goto feƴƴanta au niveau ɗon. Yani toute personne qui est en train de vivre doit à chaque fois se remettre en cause. Le fait de se remettre en cause ko ɗum ɗon waɗata on tigi ha o évolue. Il faut toujours se remettre en cause. Wota on tigi fellitu à 100% ko woni waɗude kon fof ko no woniri haysi ko no woniri mais wondeji gono ton a taskoto. Il faut te remettre en cause. Il faut te remettre en cause. Il faut toujours te remettre en cause. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il faut se remettre en cause. Joni min mi yehi mi jangiɗo ko mi jangiɗo ha jama on noddude lan docteur mi jangi ha jama on noddude lan docteur mbiya haɗa mi ñallida emo janga ha hewti niveau docteur mi huwa piiji hara kon innatalan an kadi accu haqqila modi gollir hakkil maki accu haqqila ardin hakkil maki hiɗa gollira wamo ala hakkil ñande on tigi haalandi lan ɗum lan duwa dartude hoore am mi tasko hoore am lan duwa dartude hoore am puisque on tigi koyni lan no wo mi woni feetuɗo yani feetuɗo on to no ɓuri lan puisque on non goto innatamo yo ardir hakkil yo gollir hakkil makko puisque mo nawni min on non kam yoni ɗo lan sikkude lamari hakkil jaka ala. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, je dois me remettre en cause. Je dois me remettre en cause. C'est important. Donc, jangu gongol, janga ha hewta niveau
mo hewti wo e kala fannu on gelike si tawi hawri on tigi golliri ɗum noon ha tawi muskila heɓi ke toon tawi erreur heɓi ke toon no ara erreur on ara ko noon tigi on tigi darta hoore mum on tigi si darti hoore mum o évoluey on andi jooma hakkil koye jooma oya yaani jooma hakkil ko innata ko hanki ko ɗo mi feggino hanki ko ɗo mi feggino on noon ko jooma hakkil kono mo ala hakkil on kono innata o ñande ko ɗo mi feggoto ñande wo e ñande ko ɗo mi feggoto arena faala kon tigi jangirani so tawi a jangi a hewti e ɗuma ñande wo ñande a feggoto nokku goto aray mon frère dartu hoore ma are dartu hoore ma a reste extrêmement important a reste extrêmement important si tawi no hawri o yafoto de o yafoto si tawi no hawri ɓe yewtaynoɓe en fop ɓe oustage ɓe yewtaynoɓe en mi ƴetta taw fi domaine social on yewtaynoɓe en ɓen fop fi droit les juristes les économistes hara ɓe fop hiɓe fewirno en ko ɓe wowlata kon ko ɗum ɓe waɗata harayno hande ala leydi fewudi ɓuri lagine parce que exemple on ko lagine on ƴettude on gelike si tawi no hawri par exemple jannanoɓe ɓen droit jannanoɓe économie janneɓe sikki koɓe yewtata kon fof koɓe jannata kon fof ko ɗum kamɓe tigiri ɓe applicata à la lettre hara ko gongunoɓe harayno naɗo wonɗen hande joni noon ɓen ɗon ɓe wonali gonguɓe enen kadi wonaɓe yewtede ɓen en ala ardinde haqqille men ɗen fi hollugol ɓe kamɓe awa ɓe wona yimɓe gonguɓe koɓe woni yewtude kon wona ɗum ɓe woni waɗude tamo wo wuuru gurdan goɗɗo ta goɗɗo ari janne goɗɗum o innama o sariya ko ni o huwa goɗɗum goo an yaha huwa ta wuuru gurdan maɗam on hawta gurdan chacun a sa vie le juriste ne peut pas venir te dire o kodduɗo ko fenade o yi'amo c'est que il te dit excusez-moi il te dit o kodduɗo oɗo no boni oɗo no moƴƴi o yaha o waɗa code moƴƴo on o change mo waɗamo code bonɗo yiyamo mo wuurude e hoore ɗum jokkamo e hoore ɗum hara wuuri gurdam makko gurdam fenade jang c'est ça wuuru gurdam maɗan ne change pas ta change mode de vie ma on fi wuurugol mode de vie goɗɗo ça ne sert à rien ça ne t'apportera absolument rien joni si tawi ɓen jannaynoɓe ɗon fof explique ɗin sariyaji ɗon fof ɓe fop ɓe fewirno en harayno naɗo wonɗen hande harayno hande na fi wolugol seni lagine on gelike inna ɗi chiffre ji ɗo no wujja oɗo no wujjana harale sariyaji ɗi no windi texte ji ɗi no windi waale harayno naɗo wonɗen ko ɓay hiɓe wadde ɗum ɗon hiɗen sutiɓe enen tigir hiɗen andi ko hoore fenade ɓe woni et puis voilà on les suit sur ça hiɗen jokki ɓe wori ɗum ɗon c'est que hiɗen jaɓi donc bangeji ɗi fof ko noon on gelike ko noon kadi wonirka oustage jo on ɗa oustage jo on o daro hara ko yewtata kon fop ɓay foppo ko windi waali ko gonga ko haqiqa o daro o yewtama qur'ana on fop on gelike o sariyaji ɗin o respecta si tawi janguɓe ɓen fop ko yewtata kon ɓe respectiri noon on gelike ɓe respectiri noon ɓe jangaɓen haray ko ñembingol tun hande kadi ko ɗum waɗi probléme on konto woni wona ko janna ɗen kon wonɗe waɗude
koko jannuɓe wonɓe en jannude ɓen ko woni wadde kon ko ɗum wonɗe waɗude en ala landade hoore men est ce que koɓe woni en jannude kon ko ɗum ɓe woni waɗude c'est ça le problème c'est ça le problème yani koɓe woni en jannude kon est ce que ko ɗum ɓe woni waɗude il faut se poser la question là ado ya waɗu ko ɓe woni waɗude kon ado ya waɗude ko ɓe woni waɗude kon c'est ça mo jannima ayi ko pellet ko haqiqa wonma jannude on gelike tu compares est ce que ko wollan jannude kon ko ɗum gon wadde o si tawina ɗum awa ƴettu ko wonma jannude kon kono ko kanko ko woni waɗude kon ne te fie pas à ça ko toɓɓere wonde important andita goɗɗo no janni goɗɗum o waɗa goɗɗum ñande anduɗa ɗum no wo haray a heeɓi 50% pinal haray a libéri haray c'est que ta goɗɗo janne o kolmba hakkilmakin ta goɗɗo janne hara ko yo janne o kolmba hakkilmakin yo janne kono hara hakkilmakin hiki hisi hara hakkilmakin o colonisaki c'est que si goɗɗo ndareɗo France e lagine daron système ko exactement ça ko exactement ça joni ɓay a andi si o jannima na ko wonma jannude kon o woni waɗude awa hisin hakkilmakin wawa taskade sendidira gandal ngal e kuuɗe ɗen wawa sendidirde ɗum non wawa sendidirde gandal ngal e kuuɗe ɗen est ce que hino yaadi c'est simple est ce que hino yaadi sina ɗum wona janguɗo janguɗo ha hewti e niveau hara ko gandal makko o woni yewtirde o waajo Allah yaha inna on enne an kadi accu haqqila ko yeƴƴitande hulɓinide hara lehiɗa andi ko ɗum awini hara lehiɗa andi on ko gora deftere nden hiɗon andi nde ɗon jangude nde on gelike joni ko janguɗa kon fof ko anduɗa kon fof Allah walanno kadi yeƴƴintina haqqilmakin fiya puisque naɗon ɗa huude donc an wonaɗo jannede on fi an kadi ta naatu e on probléme ɗon puisque sina ɗa wawi natude puisque an kadi amari hakkil taskorki fiita naatu e on probléme ɗon ko wonaɗa jannede kon et que wona huwede kon il faut pouvoir faire la part des choses fi an kadi ya hisu sina ɗum tu auras le même problème c'est ça donc hande o yafoto hatten ɗo audio ji ɗi juuti e haray tan mi ƴettu tan jama o moƴƴa haray o yafoto na ɗo fi ko wasire nedi kono voilà il faut dire les choses comme elles sont il faut mettre le doigt dans la plaie et puis voilà fiya ñawdu temmere a waɗa nde tawa fitta nde tawa ha nde wojja si waɗa lekke sina ɗum nde sellata hare o yafoto noon اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير ويمكرون ويمكر الله والله غير الماكرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. على شيخ أبو بكر سيدي ميجونتي يوم معكم ونجارام البركة يا الله يسيني فوب ميدين يسينا مكالا يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ري الله جارابا كدي ونجارام بوي دكتور عندك كدي on ɓurti findinde men aray yo Allah hisin on hisina en fo hisina julɓe ɓen fo findina en haray toɓɓe kanyeje buyi yaltiɗo hande wondugol e Allah Allah wondude on tigi wondugol e Allah yandi ko on tigi wondugol e Allah on ngol nafata on tigi. Allah no yiɗuma ɗa yiɗi Allah ko yiɗuɗa Allah o si tawi Allah yiɗama haray nafatama ko yiɗɗa nelaɗo o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kono tawi nelaɗo kañum yiɗama sabu kuuɗe maɗen ɗum nafatama haray ɗum non kay manditama hande haray manditama kadi wondema sariya on moƴƴinɗo sariya on e jannowo sariya on aynowo sariya on jannowo sariya on e janneteɗon ɓe fof ɓe fota e sariya on haray nden toɓɓere ɗon kadi ko toɓɓere kanyere hanande yeƴƴintinayde moƴƴa haray toɓɓe buyi moodi masha Allah haray yo Allah hisin on hisina julɓe ɓen fof yo Allah findin en بحق محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاضلين. وعلى جم اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.